जय जगन्नाथ नमस्कार। आसंतु नजर पकेबा आज मयूरभंज जिलार टॉप न्यूज अपडेट कौन सब रही किंतु ता पूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडियोटी को शेष पर्यंत देखि आपणकर सुचिंतित मतामत दिंतु एवं भिडियोटी को लाइक करंतु। आज प्रथम खबर बेतरणी मुख्य बजार ब्लॉक छकटारे आकस्मिक अग्निकांड घटी निआ अणायत होउथुवा बेले खबर पाई गुरुवार अपराह्न 2टारे घटनास्थल में पहुंची निआ को आयत कला अग्निशम बाहिनी। सूचना मुताबक बेतनड़ी ब्लॉक छक स्थित रास्ता पार्श्व कौन कारण आकस्मिक अग्निकांड घटी तेबे अग्निकांड निकटरू उच्च क्षमता संपन्न 33 kV केबुल लाइन जाइथिला। गुरुवार अपराह्न घटी अग्निकांड यही उच्च क्षमता संपन्न 33 kV केबुल लाइन तरली जाई बड़ धरणर अघटन घटवार परिस्थिति सृष्टि होइतिला। खबर पाई टाटा पावर बेतनटीर इंजीनियर शुभ्रदीप मिश्र, इंजीनियर अश्विनी कुमार साहू एवं ज्ञानरंजन परिड़ा प्रमुख घटनास्थल में पहुंची संगे संगे अग्निशम बाहिनी को खबर देथिले। खबर पाई बेतनटी दमकल केन्द्रर निआं लिभा गाड़ी घटनास्थल में पहुंची निआं को आयत्त करथिले। तेबे एही अग्निकांड रे अग्नि अणायत होई भीषण रूप धारण करने पूर्व अग्निशम बाहिनी निआं को आयत्त करी उच्च क्षमता संपन्न 33 केबुल सुरक्षित रही फल एक बड़ धरणर अघटन अल्पके वर्ती जाइथिला। परवर्ती खबर हॉस्टेल छात्री मृत्यु घटना ट्विस्ट पुलिस को मिला सुइसाइड नोट। उदुला अनेसा हॉस्टेल छात्री मृत्यु घटना आसला ट्विस्ट। छात्री बहिरू पुलिस को मिली सुइसाइड नोट जहां नहीं एबे बढ़ी छात्री मृत्यु घटनार द्वंद्व। बुधवार उदुला अनेसा हॉस्टेल जड़े नवम श्रेणी छात्री मृतदेह उद्धार कर बारिपदारू साइंटिफिक टीम घटनास्थल में पहुंची तदंत आरंभ करथिबा बेले छात्री बहिरू एक सुइसाइड नोट मिली जो छात्री जनक निजर प्रेम संपर्क में उल्लेख करछंती। तांको मृत्यु पाई हॉस्टेल कर्तृपक्ष किंबा अन्य कई दायी नाहंती बोली नोट रे लिखा जाइछि। याकु नहीं पुलिस तदंत करुछि। अन्य पड़े सुइसाइड नोट मामला रे किछि जानि नथिबा कहिसंती तांको परिवार लोक माने। अनेसा हॉस्टेल नवम श्रेणी छात्री मृत्यु पर अभिभावक माने हॉस्टेल पहुंची निज पिलामानकु नहीं जाइछंती। हॉस्टेल छात्री मृत्यु पाई निज पिलांको सुरक्षा को नहीं अभिभावक माने द्वंद्व पड़ती। हॉस्टेल 170 जन छात्री रही बेले अधिकांश छात्री विलंबित राति हॉस्टेल छाड़ी एवं भी छात्री मृत्यु सन्देह घर में रही जाना जाइछि। परवर्ती खबर कचेरी छक निकट बाइक और स्कूटी मुहांमुही धक्का बाइक चालक आहत। करंजिया सहर व्यस्तबहुल कचेरी छक निकट राति प्राय 8 घटिका समय एक बाइक और स्कूटी मध्य मुहांमुही धक्का हेबार दुर्घटना बाइक चालक आहत होई करंजिया उपखंड चिकित्सालय भर्ती होती। प्राप्त सूचना मुताबक कॉलेज छक पटू बाइक चालक जनक आसुवा बेले कचेरी छक निकट में भारसाम्य हराई स्कूटी चालक को धक्का दे दुर्घटनाग्रस्त होते। निकटस्थ लोक मैंने आहत को उद्धार कर करंजिया डाक्तखाना भर्ती कर युवकर परिचय बर्तमान सुधा मिल पारि। परवर्ती खबर बड़साई ठारे चढ़ाऊ कर गुरुवार अपराह्न 4टारे एक चोरावाली बोझे ट्रैक्टर जबत घटना गुरुवार राति 8टारे मामला रुजु कर तदंत आरंभ कला बड़साई पुलिस। सूचना मुताबक चोरावाली चालाण नहीं खबर मिलवा पर बड़साई पुलिस पक्षर एक टीम बड़साई ठारे गुरुवार अपराह्न चढ़ाऊ कर कालिया सिंह नाम पंजीकृत ऑडी 11Z 5953 नंबर विशिष्ट चोरावाली बोझे ट्रैक्टर को जबत करने सहित चालक बड़साई थाना अधीन पड़सा ग्रामर सेना ओरफ प्रधान बास्के को गिरफ्त कर बड़साई पुलिस गुरुवार राति 113 नंबर एक मामला रुजु कर अधिक तदंत जारी रखी। परवर्ती खबर खुंटा डिग्री महाविद्यालय ठारे जिला स्तरीय नियुक्ति मेला अनुष्ठित। बारिपदा उदला विधायक योगदान। मयूरभंज जिला खुंटा डिग्री महाविद्यालय परिसर में गुरुवार राज्य दक्षता विकास एवं मयूरभंज जिलार मिलित अनुकूल जिला स्तरीय नियुक्ति मेला अनुष्ठित हो जिला दक्षता विकास तथा नियोजन अधिकारी आशीष कुमार बर्तिया अध्यक्षतार अनुष्ठित कार्यक्रम मुख्य अतिथि भाव बारिपदा विधायक प्रकाश सोरेन और उदला विधायक भास्कर मढ़ई जोगदे उद्घाटन करथिले। सम्मानित अतिथि भाव जिलापाल विभूतिभूषण नायक, डीआईसी रो जीएम अजय कुमार महंत, तकतपुर टीटीआई रो अध्यक्ष कांदन कुमार माझी, खुंटा तहसीलदार शिवानी भंजदेव समेत खुंटा डिग्री महाविद्यालय अध्यक्ष शरद चंद्र त्रिपाठी प्रमुख जोगदे। यही अवसर में अतिथिगण मेलार उद्देश्य एवं अभिमुख्य संपर्क में सुझाई।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଦିନ 11ଟାରୁ 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମରଡ଼ା ବ୍ଲକ ତଥା ତହସିଲ ଅଧୀନ ସୁରେଇଡି ପଞ୍ଚାୟତର ଚାକୁଣ୍ଡାପଦା ଗ୍ରାମରୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର 36 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଦାନ୍ତିଆ ମୁହାଁ ଉପକଣ୍ଠ ବଡ଼ଜାମଣି ଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ଜିମା ଦେଇଥିବା ନେଇ ଗୁରୁବାର ଅପରାହ୍ନ ଗୋଟାଏରେ ସୂଚନା ଦେଲେ ପରିବାର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଘର ଲୋକମାନେ। ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଚାକୁଣ୍ଡାପଦା ଗ୍ରାମର 58 ବର୍ଷିଆ କାଳୀପଦ ମହାନ୍ତ ମଙ୍ଗଳବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନଠାରୁ ହଠାତ୍ ଘରୁ କେଉଁଆଡ଼େ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଘର ଲୋକମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୋଇ ଚାକୁଣ୍ଡାପଦା ତଥା ଆଖପାଖ ଗାଁ ସମେତ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରେ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାଳୀପଦର କୌଣସି ସନ୍ଧାନ ପାଇନଥିଲେ। ଶେଷରେ ନିରାଶ ହୋଇ ନିଖୋଜ ନେଇ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଫାଣ୍ଡିରେ ଏତଲା ଦାୟର କରିଥିଲେ। ତେବେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିବା କାଳୀପଦର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ସ୍ୱାଭାବିକ ନଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ଜାମଣି ଫାଣ୍ଡିଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସ୍ଥାନୀୟ ସମାଜସେବୀ ହିମାଂଶୁ ମହାନ୍ତ ନିଜର ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହିତ କାଳୀପଦଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ କାଳୀପଦଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଫେରି ପାଇଥିବା ନେଇ ଗୁରୁବାର ଅପରାହ୍ନ ଗୋଟାଏରେ ସୂଚନା ଦେଲେ କାଳୀପଦଙ୍କର ପରିବାରବର୍ଗ ଲୋକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବେତନଟୀ ଅବକାରୀ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ଦହିକୋଠି ଏବଂ ଅମଣିଦା ଗ୍ରାମରେ ପୃଥକ ଚଢ଼ାଉ କରି ଚୋରା ଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରିବା ଘଟଣାରେ ଗିରଫ 2 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କଟଚାଣ କଲା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦହିକୋଠି ଗ୍ରାମର ସ୍ୱର୍ଗତ ଦାକ୍ଷିଣ ହାଁସଦାର ପୁଅ ସାଲଖୁ ନିକଟରୁ 14 ଲିଟର ଏବଂ ଅମଣିଦା ଗ୍ରାମର ଅକ୍ଷୟ ହେମ୍ବ୍ରମଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଲିଲି ହେମ୍ବ୍ରମଙ୍କ ନିକଟରୁ ଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ ବେତନଟୀ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ବେତନଟୀ ଜେଏମ୍ଏଫ୍ସି କୋର୍ଟକୁ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସମ୍ପର୍କିୟା ନାବାଳିକା 15 ବର୍ଷକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ସହ ଗର୍ଭବତୀ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗଣେଶ ମହାକୁଡ଼ଙ୍କୁ ଟାଉନ ଥାନା ପୁଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫ ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ଅଦାଲତରେ ହାଜତ କରାଯିବା ପରେ ଜେଲ୍ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଥାନାରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ଶିଶୁ ଯୌନ ଅପରାଧ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ନେଇ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବା ସହିତ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ଅଭିଯୋଗରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ବିବାହିତା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ଜାମଦା ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳର ତାଙ୍କ ନିଜ ଘର ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ସେଠାରେ ବାଗଡ଼ା ରୋଡ଼ରେ ଘର ଜ୍ୱାଇଁ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ଘର ନିକଟରେ ରହୁଥିବା ସମ୍ପର୍କିୟା ନାବାଳିକାଙ୍କ ଅଗୋଚରରେ ତାଙ୍କର ଗାଧୋଇବା ବେଳର ଫଟୋ ମୋବାଇଲରେ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ରଖିବା ସହିତ ଉକ୍ତ ଫଟୋକୁ ପ୍ରଘଟ କରିଦେବାର ଧମକ ଚମକ ଦେଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାବାଳିକାଙ୍କ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ଗତ କିଛି ମାସ ହେଲା ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ଆସୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାବାଳିକା ଜଣକ ଗର୍ଭବତୀ ହେବା ପରେ ଏହି ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ପୁଲିସ ଭୟରେ ଲୁଚି ଫେରାର ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଲିସ ତାକୁ ପିଛା କରି ଗିରଫ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବେଆଇନ ମଦ କାରବାର ଅଭିଯୋଗରେ ଖୁଣ୍ଟା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପୁଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରି 2 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହିତ 2ଟି ବାଇକ୍ ଜବତ କରିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଲ୍ହାରପଦା ଗ୍ରାମର ରୁହିଆ ସିଂ ବୟସ 26 ବର୍ଷଙ୍କ ନିକଟରୁ 30 ଲିଟର ମଦ ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସାନ ସାତସୋଲ ଗ୍ରାମର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ସିଂ ବୟସ 48 ବର୍ଷଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ 30 ଲିଟର ମଦ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ରୁହିଆଙ୍କ ଠାରୁ OD 11H2636 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ଏବଂ OD 11F1436 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ବାଇକ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଉଭୟ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବେଆଇନ ମଦ କାରବାର କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ଉଭୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୃଥକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ମମତା ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କର୍ମଚାରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ, ଗୌତମ ମାହାନ୍ତ, ନିରଞ୍ଜନ ମାହାନ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ଚଢ଼ାଉରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗତ କିଛି ଦିନ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ବାରିପଦା ସହର ସମେତ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁରୁବାର ଠାରୁ ପୁଣି ଉତ୍ତାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 39 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଦିନ ତମାମ ଗରମ ଝାଞ୍ଜି ପବନ ବହୁଥିବାରୁ ସାଧାରଣ ଜନଜୀବନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 37 ଡିଗ୍ରୀ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଥିଲା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାପମାତ୍ରା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗତ 15 ତାରିଖରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 40.2 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାରିପଦା ସଦର ଥାନା ଅଧୀନ ଆସନସୋଲ ଖେଳପଡ଼ିଆ ନିକଟରେ ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ଜନୈକ ପଥଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନେଇ 75/25 ନମ୍ବର ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ମୃତକ ଜଣକ ରାଜାବସା ଗ୍ରାମ ଝିଲିମିଲି ସାହିର ରାମଦାସ ବେସରା ବୟସ 20 ବର୍ଷ। ସେ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରନ୍ତି। ବଡ଼ ଭାଇ ସିଂରାଇ ବିଶ୍ରାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ ସାରି ଫେରିବା ବାଟରେ
ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଗାଡ଼ି ଉକ୍ତ ପଡ଼ିଆ ନିକଟରେ ଧକ୍କା ଦେବାରୁ ପଛରେ ପିଟି ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକାଶ। ମୃତକଙ୍କର ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।